है कोठिया गाड़ी ये गाड़ी एटिकार जीव भुवनेश्वर भुवनेश्वर तो मु बसबी। हाँ बट भड़ा 1200 टका लगे। हाँ ठीक अच्छी बट इमरजेंसी अच्छी। बस बस मु जाऊँ। हाँ हाँ मु कहिल ना इमरजेंसी अच्छी मोर जीवा एबे खरा होउची। तुमको एका नहीं जीवी आउरी 3टा सीट खाली अच्छी। अरे बुझुना कौन पाई मोर एठू जल्दी जीवार अच्छी। हाँ ठीक अच्छे मैडम बट मते भी तो घर संभाल अच्छी ना। तुमको एका नहीं गले मोर लस हम। कौन लस हब 3टा सीट रो भड़ा मैडम। केते टका मु देई देबी। किंतु मैडम आपन को 1200 टका अलगा टोटल 4800 टका। मु कहिल ना मु देई देबी जीवा एबे। ओके ओके मैडम। अच्छा सॉरी मु तुम सह टिके रिउडली कथा ही गली। अरे सत्तरे सॉरी। ठीक अच्छे मैडम। नहीं ठीक नहीं एक्चुअली मो एक्स बॉयफ्रेंड मो पछरे थिला तो मते सेठू जल्दी बाहरिबार थिला। ओसे could you please turn on your hotspot? श्योर व्हाई नॉट। अरे की कथा तुम इंग्लिश जानिच? एमकॉम करछि मैडम। वाओ बाय द वे रानी हैं मो ना होची रानी। एमकॉम करछि रानी। हे योला मैडम। थैंक यू। अच्छा गोटे कथा कहिल इनकम करिच तथापि ड्राइविंग करूच? भल लगे मते। एक्सक्यूज मी इनकम करिया परे भल लागिबा नुह भल सैलरी जरूरी ना। एमकॉम करछि ठीक अछि बट स्वप्न अधिक जरूरी ना। गोटे मिनिट ड्राइविंग हॉबी हेई पारे बट स्वप्न केमिति? हाँ ड्राइविंग हॉबी बट लोक मानु सहायता तो कर परछि ना। लोक मानु सेफली नै तां घरे छाडी परछि तापरे सेमान को मुहरे खुशी देखले मते घरे शांति रे निद हुए। आ एमतिरे भी भल निद हेले भल स्वप्न भी आसे। हाँ हाँ ओके बट साहाଯ୍य करवा चक्कर रे कम पैसा का इनकम करिवो? मो स्वप्न सेमति किछि बड़ नुहे बस निज पई किछि कमेबी आ बापा मां को खुशी रे रखिबी। ओ नाइस। एमतिरे भी जॉब करिकि मासको 25,000 टका कमेबी ताठू भल मु दिन को 2टा ट्रिप करिकि 4 ରୁ 5,000 टका कमेबी। कौन कौन हला दिन को 5,000? हाँ हाँ माने मासको 1.5 लाख? हाँ बट मो मासे सबुदिन काम करेनी हेले भी मासको 1 लाख ऊपर इनकम खई जाए। अरे वाह। अरे कौन हला ना ना किस नहीं सर। सर हाँ मो सार का सैलरी आपन के इनकम सह समान तो आपन भी आस्टर मो सार हेले ना। अच्छा एबे जिबा। हाँ हाँ जिबा। ठीक अछि। अरे कौन हला गाड़ी कौन पे रख देलो? टिके रुहंतु मैडम।
मैडम आउ टे टाइम लगे गाड़ी रो इंजन में भी खराब ही मु मेकानिक को कॉल करछि से आछछि ठीक अच्छी एक्चुअली मते जो भोक कलानी एटी पाखरे कोटे रेस्टोरेंट अछि ओके मैडम मु देखुछि मैडम आगे गोटे होटेल अछि सेठी जीवा हाँ हाँ ସାର୍ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଆରେ ସେମିତି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଦିଟା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପରଫେକ୍ଟ ଦିଟା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ତା ସହ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବି ଦିଟା ନେଇ ଆସିବ ଦିଟା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ତା ସହ ଦିଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା ତ କହିଲାନି ରାହୁଲ ଆଚ୍ଛା ରାହୁଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରଟା କୋଉଠି ଘରଟା ଖଡ଼ିଅଙ୍ଗ କ'ଣ ମୋ ଗାଁ ନା ଖଡ଼ିଅଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ କେବେ ଭାବିନା ବଡ଼ ସହର ଯାଇ ନାଁ କମେଇବ ବୋଲି ମତେ ଗାଁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ବାପା ମା କେବଳ କାହିଁକି ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ପାଠଶାଠ ପଢିଥିବା ଝିଅ ଦରକାର ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାଠଶାଠ ପଢିଥିବା ଝିଅକୁ ତ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଡ୍ରାଇଭର ପସନ୍ଦ ଆସିବନି ନା ତାହେଲେ ପାଠଶାଠ ପଢିଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ କୁହ ନା ତମେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛ ମ୍ୟାଡାମ ଏକଥା ଯଦି କହିବି ତ ଏଇଟା ବିଜନେସ ହେଇଯିବ ନା ତମେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ୟାର ବାଇ ଦ ୱେ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କରନା ମୁଁ ଏବେ ବି ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି ମୋ ଲଜିକ ନା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଲଭ୍ ଟା 50-50 ହବା ଦରକାର ତମକୁ ସାମ୍ନା ବାଲା ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବ ତମେ ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବ ତାର ଅଧେକୁ ମୋର ଅଧେ ଏବେ ତମେ କୁହ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲଭ୍ ରେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ 100% ଦେବା ଦରକାର ନହେଲେ ତାଠୁ ବି ଅଧିକା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ହସିଲା କ'ଣ ମେ ରାହୁଲ ନର୍ମାଲ
ନର୍ମାଲି ଲୋକମାନଠୁ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ତମ ମୁହଁରେ ଆଜି ମୋ ନାଁଟା ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନା ହିଁ ଆମ ପରିଚୟ। ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି ରାନୀ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ହଁ ହଁ ପଚାର। ତମେ କଣ ସତରେ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରୁଛ? କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ ଆଉ କଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡେ? ମୁଁ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ। କଣ? ଆରେ ରୁହ ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଗୁଗଲ ପେ ଅଛି? ମୁଁ ପର୍ସଟା ନେଇକି ଆସିଛି, ଆରେ ଦେଇଦେବି। ରୁହ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଇଦଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଯିବା? ହଁ ହଁ ସିଓର। Can I sit here? Yes, of course. So finally the journey ends. I don't think so. କ'ଣ କରୁଛ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଆରେ ୟାର, ଏବେ ଏଟିଏମ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୁଗଲ ପେ କରିଦେବି। ପାଗଳ ନା କ'ଣ? କାଇଁ? ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗିଲି? ଏବେ ତମେ ପାଗଳ ହଉଛ। ତମକୁ ବି ତ ଘର ବି ତ ଚଳେଇବାର ଅଛି ନା। ଇଏ ବି ତ ଘରର କଥା ନା। ତମେ ଲାଜ କଲେ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଆରେ ବାସ୍ ବାସ୍, ମତେ ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୁଗଲ ପେ କର ନା। ଯିବା ଆଗରୁ ତମେ ତମ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅ। ତମ ଫୋନ ଦିଅ। Thanks. Mention not. Bye. Bye.